Hello मैम गुड मॉर्निंग आई लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल दा मैम खोरमजरी मैमना हजिक उरिबा स्काई कलर की रानी फी अदुगी मतुंगदा सिगा लेरे मयक नाय फनेक बॉर्डर से अनपनिको अनोब डिजाइन नि हजिक मतम दा ट्रेंडिंग दा यामना चनरी ममन सु होंगी यामना तांगब सुनते करिगुमना मैमना असिगुम्बा रानी फिदुप सिगा अदुगी मतुंगदा हजिक उरिबा मयक नाय फनेक सिगा अपांबा यावरदी मैम कमेंट तौना हाइबिरउ अदुगी मतुंगदा मैमना हजिक उरिबा हजिक मयक नाय फनेक से असि मपान से बॉर्डर से तोंगाना नपनी अदुगी मतुंगदा अलोनबसु लेई लोंदबसु लेई मपान नपनी हजिक अइना मैम फजने तौरगा उटपसे करिगुमना मैमना असिगुम्बा फनेक से अपांबा यावरदी अदुसु मैम कमेंट तौना हाइबिरउ हजिक मैमना उरिबा असि स्काई कलर की रानी फी से हजिक ट्रेंडिंग दा यामना चनरी यामनाजु फजै फीसु यामना फै यामना हार्ड ओइबसु नते मोली दिपोरे उरिबा हजिक मोइरांग से अंगौबनी मयाइदा असुमाना तौना लई खरा खरा सातली अदुगी मतुंगदा हजिक ए मैमबु सदोगा फजनै तौरगा मैम उतक्याबा करिगुमना मैमना असिगुम्बा रानी फिजुप से अपांबा यावरदी असिसु मैम कमेंट तौना हाइबिरउ हजिक मैम उरिबा ई संदोगा मैम फजने तौरगा उतके उसे मपान की लैरोंगी डिजाइन से यामना फजै येलो कलर गा अंगौबगा डिजाइन तौबनी मयाइदाजु सेम असुमाइना येलो कलर गा दुगी मतुंगदा केनोगा करी हाइरानी येलो कलर का व्हाइट का मतलब कॉफी कलर से जावरी हजिक मैमना उरिबा मेगना फनेक से बॉर्डर से यामना फजै असिजे अखोय ओरिजिनल बॉर्डर लोन बदो अदुगुम्बदने आइबा असिजे हजिक मैमना उरिसे असिजे पुरा नपसिगुमा डिजाइन की अनप सुगुम्बा से लै आइबा हजिक अइना मैम उलिसे सी रानी फिदुप की डिजाइन से अंगोंदा हजिक अइना हजिक लैरिसे अंगोंदा अहुम डिजाइन लेब अहुम डिजाइन से संदोगा मैमबु फजने तौरगा उतके मैमना फजै करिगुमना मैम अपामा यावरदी मैम कमेंट तौरा करिगुमनासु मैमनासु ऑनलाइन दासु बुकिंग तौरिंगसु बुकिंग तौबा यानी असी फनेक का फिदुप का सेसे दो ब्लाउज ती असी गुमसा ब्लाउज ती हजिक माने सिगी मचुगी ब्लाउज ती लेतबनिना तुना यु मैम उतरे दुई मतुंदा हजिक अइना मैम ले पिंक कलर की सिसु हजिक की डिजाइन उपर स्काई कलर दुगा असी पिंक कलर से मैम उरिसे असी डिजाइन ती अमतने आबदो कलर सितनी खरा खेनरीबा फनेक सिजु सेम नि असिसु सुमाइना तौरना मपान की बॉर्डर से तोंगाना नपनी अलोमदी अइना हजिक उत्तरे सिजे पुनमक इन उली से मैमबु बॉर्डर से सिजे तोंगाना नपनी दो हजिक असिसु ए सेम हजिकी दुमाइना रानी फिदु स्काई कलर उत्पदो हजिकी पिंक कलर की स्काई कलर उरी से मैचिंग ओइ हाइना इना थमजबने हाइबा असि पिंक फनेक सिगा पिंक कलर की रानी फिदुप सिगा मैचिंग से फजबा याना मैम कमेंट तौना हाइबिरउ असिसु संदोगा मैम फजने तौरगा उतके तो तुम्हारा सबाई देखते पाइतेছো এটা मणिपुरी ट्रेडिशनल पासरा तारपर এটা इनाफी रानी फी जेटा তোমরা যদি নিতে চাও তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা এই যে দেখতে পাইতেছো আমি এটাও ভালো করে দেখাইতেছি আর দেখতে পাইতেছো এটাও টেম্পলটা হোয়াইট কালার মানে যতটি আমি দেখাইতেছি রানী ফিটা যেটা মানে এখন যেটা তোমরা দেখতো স্কাই কালারেও সেম টেম্পলটা কেটা জানি কয় টেম্পলটা তোমার থাকবো হোয়াইট কালার তারপর এটাও আমি ভালো করে মানে পুরা মেইলে দেখাইতেছি তোমরা অবশ্যই যদি ভালো যদি লাগে তোমরা কমেন্ট করে জানাইবা আর যদি এরকম ধরনের ইনাফি যদি তোমরা যদি নিতে চাও এটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা দেখতেছো আমি ভালো করে দেখাইতেছি কেমন লাগছে তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাইও আর দেখতে পাইতেছো এটার লগে আমি রাখছি তোমার পাসরা যেটাকে পাসরাটাও আমি দেখামু তোমরা সবাই দেখো ডিজাইনটা তোমরা ভালো করে দেখাইতেছি আর তোমরা যদি দেখো দেখতে চাও ভালো করে যদি আরও আমি হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিব আমার ডিসক্রিপশনে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্ট করতে পারবা এই যে দেখতে পাইতেছো ফানেকটা খুব সুন্দর ফানেক মণিপুরি ট্রেডিশনালে এই যে দেখতে পাইতেছো বর্ডারটা খুব সুন্দর বর্ডার এই যে দেখতে পাইতেছো মানে এটা আলাদা লাগানো আর কি বর্ডারটা মানে এটার মধ্যে এমব্রয়ডারি পুরো ডিজাইনটাও আছে মানে এখন আপাতত আমার কাছে নাই কালারটা ম্যাচিংটা এই লেগে আমি এই কালারটা ম্যাচিং হয়ে দেখে আমি এই কালারটা দেখাইতেছি খুব সুন্দর আর দেখতে পাইতেছো তোমরা যদি নিতে চাও অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাইবা এই যে দেখতে পাইতেছো এটা মণিপুরি ট্রেডিশনাল ফানেক যেটা আলাদা বর্ডার আর বর্ডারটা দেখতে পাইতেছো বন্ধুরা বর্ডারটা মানে অনেক ধরনের বর্ডার থাকে আর যে ডিজাইনটা আমি দেখাইতেছি এখন আমার যেটা আসছে এটা আমি তোমরা সবাইরে দেখাইলাম মেশিনটা কেমন কোন লাগতেছে কীরকম লাগতেছে মেশিনটা তোমরা অবশ্যই জানাইবা আর এটার লগে আরেকটা কালার আসছে দেখতে পাইতেছো হলুদ কালার मैम हजिक उरीबासी जे येलो कलर अदुगी मतुंगदा सिगा लैरे येलो कलर की मेगना फनेक असिसु बॉर्डर से तोंगाना नपनी अदुगी मतुंगदा सिगा लैरे देंगो मैम तो देखते पाइतेছো তোমরা এখানে রাখছি তোমার এই যে বর্ডার রানী ফি পিঙ্ক কালার স্কাই কালার येलो কালার এই তিনটা ডিজাইন নতুন যেটা ওখানে অনেক সুন্দর পাশাটাও ট্রেন্ডিংয়ে চলতেছে তারপর এই যে রানী ফিটাও ট্রেন্ডিংয়ে চলতেছে এই তিনটা কালার যেটা আছে আমি তোমরা সবাই আরও যদি নতুন নতুন যদি কালার আয়ে বা নতুন কালেকশন যদি আয়ে অবশ্যই তোমরা দেখাবো আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে দিবা मैमबु आई हजिक फजने तौरगा मेक नाइब फनेक सिगा अदुगी मतुंगदा रानी फी सिगा संदोगा मैम फजने तौरगा उतके डिजाइन से यंगबिउ मैम अपांबा यावरदी कमेंट तौना हाबिरु दो अमा का हाइबा काउथय मैमबु हसि लेरंग डिजाइन मैम से फैब्रिक ती नते सि तोंगाना लेरंगना डिजाइन तौना सिजे साबनाबा तोंगाना नपगा नते माने तोंगाना सिजे लेसे साबनाबा दो बॉर्डर जे असिनि
ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯗꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯁꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯀꯂꯔꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯐꯅꯦꯛꯀꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯁꯦ ꯏꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯞꯄꯅꯤ ꯕꯣर्डरꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯐꯤꯗꯨꯞꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯠꯁꯨ अपाम्बा यारोदी म्याम कमेंट तौना हाइबिरो तुमरा जुदी देखो ए सेटो केरकम लागदसे तुमरा अवश्य कमेंट करे जानाइबा जेटा आमी এখন দেখাইতেছি ভালো এটা দেখতে পাইতেছো এটা আঁচলের জায়গাটা ডিজাইনটা ঠিক আছে আর এটাও আমি ভালো করে মেইলে দেখাইতেছি তোমরা সবাই ভালো যদি লাগে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাইবা হাজি উলিবা এনে অহমগা ডিজাইনসে কারিগোনা আমি আপাম্বা ইয়াওরদি ম্যাম কমেন্ট অন হাইবির কারিগোনা আমি আমনসু অর্ডার তো লিখেছো তোমরা যদি মানে অর্ডার করে যদি নিতে চাও অবশ্যই অর্ডার করে রাখবা আমি তো দিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্ট কইরো তো অবশ্যই যদি নতুন নতুন কালেকশন যদি আয়ে এটাও আমি দেখামু তো ম্যাম হাজিক तो ये संदोगा मैम फजने तौरगा उल्ली हजिक डिजाइन से करम पामी करम फजई अदुदो मैम कमेंट तौना हाइबिरो आइबा मैम दो हजि फनेक से सिनी से मैम दुई परे असिगुम्बा फनेकतसु कलर दी मैम लेकदुमना मैम ना जो लौरिंगा अपाम्बा यारोदी कलर एंगे हाइरजु मैम व्हाट्सएप तौना हाइबिरो आइबा मैम दुगी मतुंगदा हजिक मैम ना उरिसे एंगो बॉर्डर से यामना फजई बजार से फजे आदि करके सी अखोई ओरिजिनल अखोई मिटेगी डिजाइन दुनिया सी बॉर्डर से सिनी रानी फिदुप का इन फने का डिजाइन से सिगा फजने तौरगा थमे करिगोमना म्यामना हजि उटपर डिजाइन अहुम सिगा अपाम्बा यारोदी म्याम कमेंट तौना हाबिरो दुगी मतुंगदा करिगोमना म्यामना सु वारा तौनिंगा सु वारा तौबा यारानि एगी चैनल सिगा म्याम अनो बोइरादी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो बिबा काविगनो दो नेक्स्ट वीडियोस दा अंकुमु लाकनी अनो नो डिजाइन लाप खुदिंगे म्याम उटकनी म्याम अपाम्बा यारोदी सोइदना कमेंट तौना हाइबिरो नसिगी वीडियो से मसिगा लोइसलगे उनरसे अमो मथंगी नेक्स्ट वीडियो दा म्याम चैनल सिगा काउदना सब्सक्राइब तौना थंबियु।